Kuya Piat TV Domaculitos. Yan o. Okay. Videoan kita ha. Manghang yung ano? Manghang. Manghang yung ano, yung sibuyas. Oh. Gawa pa sa'yo ako ha. Ha? Gawa pa sa'yo ako. Sibuyas, manghang. Manghang. Hello Manghang. guys. Ayun o. Nagawa ko kilawin guys. Tapos i-share ko sa'yo. Oo. Dalawang tayo mo. Kanina pa ko pag-vlog. Nakapag-vlog ka na ba? Kanina pa. Kanina ba? Pupost mo na lang. Ay, hindi. Live ka, di ba? Live. Kanina. Maganda rin sa swimming pool. Oh. Guys, iniwan ni Karudi Kalbo TV. Ayan. Pahinga muna siya sa pagbablog kasi nag-ano muna siya. Manghang. Mamaya magbablog uli siya. So guys, oh. Abangan nyo. Tangi. Tuna. Tuna. Tuna guys, oh, kilawin. Tuna, kilawin. Saan mo nabili ang karod? Galing Jinsan. Jensan, Layo pa Jensan. na galing doon, guys. Jensan Po, galing, oh. Jensan, no? What's up? Okay, Karod, bigyan kita take time video. I'm a sweet girl. Playful is so chatty. Your girl can do both, just like the new Rexona Vitamin Plus spray. With 70 times vitamin C, inspired by world-class perfume. Serve sweet plus unleash sweet. Rexona Vitamin Plus spray. Oh, ang bilis mag-iwa, oh. Ang bilis mag-iwa, oh. Masukat ako. Baka masukat ako guys pag mag-iwa. Oo. Ba? Hindi ko si Boy, ano, si Boy. Bologro. Boy Lagro. Pang 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 wala. Oh, ang bilis, oh. Pang 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 pang. Oh. Takpan mo pag pa-DN na ha, Karod ha. Ha? Tatakpan mo katulad dati ginanon mo. Karod, ginanon mo. Pag sinabi ko. Share ko po sa'yo. Ah. Ano no? Parempet oh. O Karod, takpan mo na Karod. O Karod, takpan mo na Karod. O Karod, takpan mo na Karod.